તો રામ મંદિરમાં પ્રાણ પ્રતિષ્ઠા લઈને સમગ્ર દેશમાં વિવિધ રીતે ઉજવણી કરવામાં આવી રહી છે, ત્યારે પાલનપુર તાલુકાના રતનપુર ગામમાં પણ ભાગવત સપ્તાહનું આયોજન કરવામાં આવ્યું હતું। આ દરમિયાન ભાગવત સપ્તાહમાં રામમય માહોલ સર્જાયો હતો। 1000 થી વધારે મહિલાઓએ શ્રી રામની મહેંદી મૂકી હતી। શ્રી રામના જયઘોષ સાથે સમગ્ર દેશમાં સરકાર 22મી જાન્યુઆરીએ જાહેર રજા કરે તેવી પણ માંગ મહિલાઓએ કરી। भगवान रामनु मंदिर जे भव्य वर्षोथी बनी रह्युं हतुं अने एमां भगवान राम जे बिराजमान थवाना छे ए प्रसंग पण नजीकमां ज छे। तो एना अनुसंधाने अमारी 1000 जेवी बहनों अहींया आवी अने श्री रामनी मेहंदी लगावी अने अनेरो उत्साह व्यक्त कर्यो छे। आज रतनपुर मुकामे भागवत कथानुं आयोजन करेलुं छे, जेमां प्रतिबापा अने राजीबानुं जीवन पर्व निमित्ते जे आयोजन कर्युं छे तेनी साथे साथे वर्षो जूना 500 वर्ष जूनुं जे रामनु मंदिरनुं आयोजन करवानुं हतुं तेमां श्री रामनो साथे हजारों संख्या में बहनों अत्यारे मेहंदी मूकी अने पोतानो उत्साह व्यक्त कर्यो छे। 22 जान्युआरीना रोज जे राम मंदिरनुं उद्घाटन थई रह्युं छे ए निमित्ते अत्यारे अमारी बहनों खूब ज अनेरो उत्साह छे अने बधाए श्री रामना नामनी मेहंदी मूकी छे। हजारोनी संख्यामां बहनों अहींया उपस्थित छे। घणी बधी महिलाओं एक साथे मळीने श्री रामना नामनी मेहंदी लगाई छे। अमे हजारों छोकरीओ अने महिलाओं साथे लईने श्री रामना नारा गाया अने एमनी मेहंदी लगावी छे। सरकारने खाली एटली ज अमे विनंती करीए छीए के जो बनी सके तो 22મી जान्युआरीए सरकार स्कूलों में अने सरकारी स्कूलों में बधी स्कूलों में रजा आपे। अमे विद्यार्थी छीए, अमारे भी रजा जोईए छे।